सिलीगुड़ी में अवैध गेट निर्माण पर बवाल। मेयर के निर्देश पर तोड़ा गया ढांचा। अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी। सिलीगुड़ी शहर में प्रमोटरों की मनमानी को लेकर एक बार फिर स्थानीय लोग मुखर हो उठे। ताजा मामला शहर के हाकिमपारा इलाके का है, जो मेयर गौतम देव के घर से बेहद नजदीक बताया जा रहा है। लोगों ने देखा कि सड़क के दोनों ओर एक बड़ा लोहे का गेट लगा दिया गया था। आरोप है कि यह निर्माण पूरी तरह अवैध रूप से किया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सड़क पर इस तरह गेट लगाने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। वार्ड के निवासियों का दावा है कि उन्होंने इस संबंध में पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जानकारी मिलते ही मेयर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आदेश मिलते ही नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर लगाए गए अवैध लोहे के गेट को तोड़ दिया। हालांकि इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना अनुमति के इतना बड़ा निर्माण कार्य आखिर कैसे शुरू हो गया? क्या यह प्रशासन की नजर से बचकर संभव है? इस संबंध में सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नगर प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के घर के इतने करीब निर्माण हो और उन्हें जानकारी न हो, ये संभव नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के संरक्षण और आर्थिक समर्थन के बिना इस तरह का अवैध निर्माण संभव नहीं है। वहीं नगर निगम की ओर से कहा गया है कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। घटना को लेकर शहर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। কিভাবে অবৈধ কাজ চলছে তার বড় প্রমাণ আজকে আমি দেখলাম। আমি জানি না ঠিক কি দেখলাম নাকি এত তাড়াতাড়ি, সেটা হচ্ছে হাওড়ায় মনে হয় কোথাও একজন প্রমোটারকে স্পট ডেট একদম সামনে শুট করে মেরে দিচ্ছে। আচ্ছা দাদা, একদিকে যখন দেখা যায় যে পৌর নিগম থেকে কোনো সময় মার্কেটগুলোতে অভিযান চালায়, যে প্লাস্টিক বাধা থাকে, সেক্ষেত্রে সমস্যা হয়, আগুন লাগলে দমকল ঢুকতে, তাহলে এখানে রাস্তার উপর দিয়ে একটা লোহার ফ্লাইওভার কিভাবে তৈরি করতে পারে? সব যাদের কাছে পৌর নিগম গিয়ে এই ধরনের অন্যায় অত্যাচার করেছে, এবার তাদের উচিত পৌর নিগমের কাছে গিয়ে জবাবদিহি করা। এটা একটা মানে বিষয় হলো, এরকম ভাবে একটা উপর দিয়ে ফ্লাইওভার বানিয়ে কাজ করছে। শুধু এইটুকু বলে রাখি খুব ভদ্র ভাষায়, তো সময় লাগবে, ততদিন এই সরকার পাল্টাবে, তখন এই মালিক আর এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদেরকেও আইন মোতাবেক যা করার সেটা করা। এই বিষয়ে মেয়র বলেছিলেন তিনি এখানে ছিলেন না, বাইরে ছিলেন, তাই তার জানা নেই। তাহলে কি তিনি না থাকলে মানে শিলিগুড়ি শহর, শুনুন, মেয়র সাহেবের এদিকে গাড়ি, মেয়র সাহেবের সব জানা বোঝার মধ্যে দিয়ে এগুলো হয়। আমি অন ক্যামেরা বলছি, এই জন্যই ওনার মেয়র পরিষদ ওনাকে চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই বলছে, এমনি বলছে। তারপরে উনি ক্ষমতা ছিল, উনি ওনার মেয়র পরিষদকে সরাতে পেরেছেন? পারেননি। কেন? ভয় হচ্ছে এরকম লোকদের কাছ থেকে আর্থিক লেনদেন রয়েছে বলেই না অভিযোগ। এই অভিযোগের কারণে বড় বড় কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, প্রমোটার, আমি তাদের এই যে আইন ভাঙার প্রবণতা, এটা এই সময়কালে বেড়েছে। মনে রাখবেন, রঞ্জনশীল শর্মা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিল এর আগে কোন মেয়র তারা বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের, পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নেননি। আপনি কেন বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন? মেয়র সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দেননি, কিন্তু উনি অন্যভাবে যা করার করেছেন। আমরাও রাজনীতি করি, বুঝি। তো এইভাবে